তো আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আজকে হঠাৎ করে একটু বাবুর বাড়ি চলে আসলাম। এই যে দেখেন বাবুর বাড়ির যে ভিউটা দেখেন। তো বাবুর বাড়ি চলে আসছি স্টান্ট প্র্যাকটিস করতে। তো আমার সাথে আরও কিছু লোকজন আছে, তো এই যে আমি দেখাই। এই যে রাকিব ভাই আছে আমাদের বড় ভাই, আর একটা ছোটো ভাই আছে রাকিব ভাইয়েরই ছোটো ভাই। তো ভিডিওটা শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা একটু প্র্যাকটিস করছি, তো এটা আর ভিডিও করি নাই। তো চিন্তা করলাম যে ব্লগটা বানাইয়েই ফেলে আসছি তখন। তো ভিডিওটা আমরা শুরু করতেছি, ভিডিওটা দেখতে থাকেন আপনারা, আশা করি ভালো লাগবে। सगळ्यांनी बघा आयटम हिस्टेरिकल कौन लगा मैं छू रहा हूँ इसको तो बीच में से जगह देख मेरे को असली में छट्टी में हगा फिर जरा खगा शॉट मेरा अंदर जमा मेरे शुगर शेयर करो काम मेरा खुल जा ऊपर में जैसे बन अल्लाह का शुक्र बोले मेरे को तू कर हालात से गुजर आपको शुगर तू एसी में कूलर तू अमीर में गरीब में थक तू शरीफ तू बस्ती में बिल्डिंग में पीस मर गए जीते मेरे होमीज रेस्ट इन पीस एक हलचल दिल में एक तूफान है जाने को है वो मंजिल जिसका मुझे अरमान है यार के निकला मैं तुम मेरे को लड़की को छोड़ी दर फिदा उड़े किलो पैसा ले देखो तो सुना मेरे बुल्ले को हिट मेरे को करो अगर कुछ नहीं करने का नहीं करे बिना मेरा समझा तेरे बच्चे को रोज एडर में फिल्म एडिटिंग के बच्चे लोग अच्छे करता मैं बंटी और बच्ची को लीडर को लेके आएंगे नहीं तो नील बेबी मेरी शॉटी जब लगाती बिंदी मेरे को बोले नहीं खाने का नींदी मैं क्लब में जब करेला एंट्री जैसे सच्ची में हो रही एंट्री मैं झाड़ पे कभी चढ़ता नहीं पंछी। তো গাইজ দেখছেন এখন আমরা কীভাবে প্র্যাকটিস করছি। তো প্র্যাকটিসগুলো কেমন লাগছে সবাই বলবে, সবাই জানাবেন এবং আমার ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে আমার সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে।